अंत ओडिशा रे प्रथम थर पाई बीजेपी सरकार गठन करने जाउछि। निर्वाचन पूर्व प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अनेक केंद्रीय नेता निर्वाचन प्रचार में ओडिशा आसी एथर ओडिशा रे जड़े ओडिया युवक किंबा युवती एपरिकी जड़े आदिवासी लोक मध्य मुख्यमंत्री हेबे बोली आज पूरा उड़ीसा कह रहा है, आज पूरा उड़ीसा कह रहा है, ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया हेबे, ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया हेबे कि जोड़े आदिवासी लोक मध्य मुख्यमंत्री हेबे बोली बारंबार कहिथिले। आउ एही मुख्यमंत्री रेस रे अनेकଙ୍କ नाम मध्यरु केन्दुझर विधायक मोहन चरण माझीଙ୍କ ना घोषणा समस्तଙ୍କୁ चकित କରି ଦେଇଛି। मोहन चरण माझी 6 थर निर्वाचन लढी 4 थर विधायक होइछन्ती। एपरिकी से विधानसभा विरोधी दलर मुख्य सचेतन विधानसभार स्टैंडिंग कमिटी पब्लिक अकाउंट्स कमिटीर अध्यक्ष भली गुरुत्वपूर्ण दायित्व मध्य रही आसुचंती। जड़े टाणुआ आदिवासी नेता भाव विधानसभा सरकार को शाणित प्रश्न माध्यम बारंबार आक्रमण कर ओडिशार विकास पाई सर्वदा चेष्टित थिले। मोहन चरण माझी केन्दुझर सदर निर्वाचन मंडली रायखोला गाँवर एक गरीब परिवार ता 6/1/1972 जन्मग्रहण करते। बापा गुनाराम माझी गाँ स्कूल पियन भाव में काम करते। मोहन छोट थिबा बेले मां को हराइथिले। तांकर जड़े भाई और भौणी मध्य सान भाई किछि मास तले मृत्यु हो जाइछि। मोहन परिवार लोकों कहवा अनुसार से बहुत अभाव अनाटन मध्य दुख कष्ट बड़ होइछन्ति। से प्रथमे गाँ स्कूल और 1978 मसीह झुंपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय मैट्रिक पास करी परे 1990 आनंदपुर कॉलेज युक्त 2 एवं 1993 चंपुआ चंद्रशेखर कॉलेज युक्त 3 पास करछन्ति। परवर्ती समय 2011 मसीह आलाहाबाद विश्वविद्यालय एमए पास और डिस्टेंस कोर्स ढेंकानाल कॉलेज लॉ पास करथिले। मोहन मयूरभंज जिलार कादुआणी गाँवर प्रियंका माराणी को विवाह करथिले। प्रियंका जड़े सरकारी आयुर्वेदिक डाक्टराणी थिले और पर से चाकरी अव्याहति होइछन्ति। मोहन को 2टी पुओ मध्य प्रेमानंद बड़ और कृष्णानंद सान पुओ। मोहन माझी निज राजनीतिक जीवन 1992 मसीह केन्दुझर सदर ब्लॉक रायखोला पंचायतर समिति सभ्य भाव निर्वाचन लड़ी पराजित होते। यापर से झुंपुरा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में शिक्षकता करते। परवर्ती समय से 1998 मसीह रायखोला पंचायतर सरपंच भाव निर्वाचन लड़ी विजय होते। यापर से जातीय दल बीजेपी विधायक भाव बीजेपी बीजेडी मेंटरू 2000 निर्वाचन लड़ी एक तरफा भोट पाई विजय होते। 2004 मसीह बीजेपी पुणी थे बीजेडी और बीजेपी मेंटरे केन्दुझर निर्वाचन मंडलीर बीजेपी विधायक भाव मोहन माझी निर्वाचन लड़ी एवं द्वितीय थर विजय होते। 2004 मेंट सरकार में मोहन माझी उप मुख्य सचेतक भाव कार्य करते। 2009 मसीह मोहन माझी तृतीय थर पाई बीजेपी और बीजेडी मेंट सरकार भांगिबा पर निर्वाचन लड़ी परास्त होते। 2014 मसीह पुणी चतुर्थ थर पाली अति कम भोट व्यवधान रे पराजित होते। 2019 मोहन माझी पंचम थर पाई पुणी केन्दुझर आसन में निर्वाचन लड़ी विजय होते। चलित 2024 निर्वाचन में मोहन माझी षष्ठ थर पाई निर्वाचन मैदान को ओह्लाइथिले एवं अक्लेश्वर विजय होती। एते सबू छड़झंझा भितर यह लंबा रास्ता अतिक्रम करने पर श्री माझी उपरे हाथीसुना कलश ढाली सारी। से वर्तमान राज्यर सर्वोच्च आसन में मुख्यमंत्री भाव आसीन हेबा कौनसी चलचित्रर स्टोरी भली लगुछि, किंतु यह ही सत्य। केन्दुझर संग्राम केशरी मिश्र को रिपोर्ट, जनमत टीवी। मु हेमलता माझी आमर सदर विधायक मोहन चरण माझी तांकर भाउज हुए। प्रथम थर ओडिशा रे बीजेपी सरकार करिया पे जाउची, गोटे जोर चर्चा होउची मोहन भाई गोटे बड़ पदवी पाइबे, केते खुशी अछिन कोन कहिबे? आज्ञा आम सपरिवार बहुत खुशी, मु बंधु खुशी अच्छी। आमर माँ माने जो साई पड़ीसार माँ माने आसी से माने बहुत खुशी अच्छा, आमे बहुत खुशी।
କେମିତି କଣ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ଜୀବନଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଦିନ ପଢିବାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥିଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିହାତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ନିଜର ପାଠ ପଢା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପ୍ରଥମେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ବି ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ, ଏମିତିକି ଏବେ ଉପର ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। କେମିତି ତାଙ୍କ ଚଳନୀ ଥିଲା, କେମିତି ସେ ଚଳୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କଣ କରୁଥିଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, କେମିତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ରୋଜଗାର କଣ ଥିଲା, ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟଉଥିଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଅନ ଥିଲେ। ବହୁତ ଦରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ଆପଣ, କଣ କହିବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ? ଆଜି ତାଙ୍କୁ MLA କଲେ, ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ବଡ ପଦବୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଆଉ ମୋହନ ଭାଇଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଆଶିଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେତିକି ଆମର ଯୋଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଉପର ପଦକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ଭାଇ କଣ କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆହୁରି ବଢୁ, କଣ କହିବେ? ଯେତିକି ଯେତିକି ଆପଣ କଣ ଚାହିଁବେ ମୋହନ ଭାଇ କଣ କରନ୍ତୁ, କଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଏତିକି ଚାହିଁବି, ଯେତିକି ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ସବୁ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ ବୋଲିକି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୋ ପରିଚୟ ହେଲା, ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଝୀ। ଭାଇ ହଁ, ମୁଁ ବିଧାୟକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଭାଇ। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲା ପରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜୀବନ କହିଲେ, ସେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲା, ମାନେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା। ଏଇ ଚାଷ କାମରେ ସେ ପାଠ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ସେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଝୁମ୍ପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆନ୍ଦପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। +2 ସାରିଲା ପରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଚମ୍ପୁଆରେ ସେ ଫାଇନାଲ ଇୟର କଲେ। ତାପରେ ରାଜନୀତି ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ, ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ। ତ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଝୁମ୍ପୁରା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ସେଠି ସେ ଗୁରୁଜୀ ଆଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସରପଞ୍ଚରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ସରପଞ୍ଚରେ ଲଢ଼େଇ କରିସାରିଲା ପରେ ୱିନ୍ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଏବଂ ଟିକେଟ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ୱିନ୍ କଲେ ବିଧାୟକ ବିଜେପିର। ତାପରେ ଏମିତିଆ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଉପରକୁ ବଢି ଚାଲିଛି। ହୁଏତ ସେଇ ସମିତି ସଭ୍ୟରୁ ଯଦି ସେ ହାରିଯିବା ପରେ ମନ ଉଣା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଏଇ ଜାଗା ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ, ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତ ଏତେ ବାଟକୁ ଆଉ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତ ମା ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାପା ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର 5 କୁଟୁମ୍ବରେ ଚଳୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆମର ମକା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ, ଏଥିରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାଉଳ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛୁ, ଭାତ କ'ଣ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଏମିତିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା କିମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଏମିତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ କରି ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମର
केउझर जिलार गौरव तथा आमर जो ओडिशा बासींकर गौरव एवं मौडपणी होगा जाऊँगी आमे बहुत खुशी अच्छु। तुम ना कौन हो रेटी माझी ए मोहन माझी किस हम तुम माँ ये जो वर्तमान मोहन भाई आज जो आसुचे हमर ओडिसा रे सरकार होचे बीजेपी रे गोटे बड़ पदवी पाइबा को जाउछंती हाँ केते खुशी अछ तमे खुशी होउछो केमती कोन से तांको पाळीथिलो तमे केते बड़ तांको केते बड़ कल केमती कोन पाळीथिलो हाँ सेते बड़े नाइन छिला खाई के आ किस करू केमती थिला तार जीवन केमती थिला केमती ताको बड़ कल केमती करी बड़ कोन तार बापा थिला आ बड़ कोन मां बड़ कल्ला बाहा कल्ला आ से केत वर्ष हला मरिछि तार बापा हां तार मां जो तार माँ छोटो से नहीं बड़े उन्नी मरिछि हां केते छोटो थिले हाँ छोटो बळू हाँ हां छोटो बळू हे मोहन माझी एसके बोर्ड थिला और तार से भणीटा थिला एसके बोर्ड और से शानटा एसके बोर्ड थिला केमती कोन पाठ पढुथिले केमती चलुथिले से माने तार बापा पढ़ेला बोर्ड करला सब यहाँ देनो भात भात बढ़ने तमे तो छोटो बेले ताको सब बढ़ईच हाँ। केमती कोन सब से तम संगर केमती चलुथिले से है केमती तम संगर थिले केते भल पाउथिले तुमको थी नहीं आउ भिने है छे नोने सेते बेले अलगा है छे नोने आउ जो भल पाउथि नै मोके भल पाउथिला कहि दे होय ए जो वर्तमान से ना बड़ पद पदवी पाइबा को जाउछनी केते खुशी तमे अछ हां केते खुशी अछ कोन आशा करछ करिवो खुशी होउछो आउ हां मतरी हा खुशी होउछो